बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में भी हम मुख्तसर जुमले सीखेंगे, वो मुख्तसर जुमले जिनका ताल्लुक इम्परफेक्ट टेंस से है, यानी जिनका ताल्लुक माजी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, जो काम हमने माजी में किया है। सवाल था c'era una domanda, सवाल था c'era una domanda, जवाब था c'era risposta, जवाब था c'era risposta। वो टूटा था era rotto, वो टूटा था era rotto। वो बिखरा था era disperso, वो बिखरा था era disperso। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका सामान बिखरा हुआ है। डिस्पेरसो का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो मौजूद था एरा प्रेजेंटे, वो मौजूद था, वो हाजिर था एरा प्रेजेंटे, यानी कल परसों या उस वक्त जब ये वाक़या रूनुमा हुआ वो मौजूद था। एरा प्रेजेंटे इन क्वेलो मोमेंटो, उस वक्त उस टाइम ये मौजूद था। ये एक बहाना था एरा una scusa, ये एक बहाना था एरा una scusa, scusa बहाना। दर्द पुराना था dolore era vecchio, दर्द पुराना था dolore era vecchio। इस तरह आप कई जुमले खुद बना सकते हैं। वो दोस्त पुराना था quello amico era vecchio, वो काम पुराना था quello lavoro era vecchio। उसके बाद है ये आगाज़ था questo era inizio या è stato inizio, दोनों जुमले सही हैं। è stato inizio ये आगाज़ था, ये स्टार्टिंग थी। जल्दी से फिर रिपीट करते हैं। सवाल था c'era una domanda, जवाब था c'era risposta। वो टूटा था era rotto, वो बिखरा था era disperso। वो मौजूद था era presente, ये एक बहाना था era una scusa। दर्द पुराना था dolore era vecchio, ये आगाज़ था stato inizio। उसके बाद आते हैं अली उदास था अली era triste, अली उदास था अली era triste। वो अकेला था lui era solo, वो अकेला था lui era solo। वो मुखलिस था lui era sincero, वो मुखलिस था lui era sincero। सच बोला करता था diceva verità, सच बोला करता था diceva verità। diceva निकला है धीरे से कहना, diceva कहता था। वो सामने था era davanti, वो सामने था era davanti। वो मुश्किल में था era in difficoltà, वो मुश्किल में था era in difficoltà। वो मासूम था era innocente, वो मासूम था era innocente, यानी उसने कोई मसला नहीं बनाया, वो मुजरम नहीं था era innocente। यही कसूर था questo era colpa, यही कसूर था questo era colpa, यानी वो मुश्किल में था, वो मासूम था, यही उसका कसूर था questo era sua colpa। फिर रिपीट करते हैं। अली उदास था अली era triste, वो अकेला था lui era solo, वो मुखलिस था lui era sincero। सच बोला करता था diceva verità, वो सामने था era davanti। वो मुश्किल में था era in difficoltà, वो मासूम था era innocente। ये कसूर था questo era colpa। फिर है गर्मी थी faceva caldo, गर्मी थी faceva caldo, caldo गर्मी, faceva गर्मी हो रही थी, गर्मी थी। पानी नहीं था non c'era acqua, पानी नहीं था non c'era acqua। भूख थी c'era fame, भूख थी c'era fame, fame भूख होना। c'era थी
کھانا کم تھا چیبو ایرا اسکارسو کھانا کم تھا چیبو ایرا اسکارسو اسکارسو یہ نیا لفظ ہے، یہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ اسکارسو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہونا، کسی چیز کا نایاب ہونا، جو کبھی کبھار تھوڑی بہت ملے اسے اسکارسو کہتے ہیں۔ ویسے کم کے لیے مینو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، پوکو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ بھی آپ نے سیکھنا ہے۔ کھانا کم تھا چیبو ایرا اسکارسو شور بہت تھا چیرا رومورے شور بہت تھا چیرا رومورے وہ سو رہا تھا lui stava dormendo وہ سو رہا تھا lui stava dormendo وہ تھکا ہوا تھا era stanco وہ تھکا ہوا تھا era stanco ابھی آیا تھا appena arrivato ابھی آیا تھا appena arrivato یعنی وہ تھکا ہوا تھا کیونکہ وہ ابھی آیا تھا۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، گرمی تھی فچیوا کالدو پانی نہیں تھا نہ چیرا آکوا بھوک تھی چیرا فامے کھانا کم تھا چیبو ایرا اسکارسو شور بہت تھا چیرا رومورے وہ سو رہا تھا lui stava dormendo وہ تھکا ہوا تھا ایرا stanco ابھی آیا تھا appena arrivato ابھی آیا تھا appena arrivato میرے پاس شیر تھا avevo un tigre میرے پاس شیر تھا avevo un tigre avevo نکلا ہے اویرے سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پاس ہونا، کسی چیز کو رکھنا۔ avevo میرے پاس تھا un tigre ایک شیر۔ شیر کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے لیونے، دونوں کے معنی سیم ہے، یعنی دونوں کا مطلب شیر ہے، لیکن اگر تفصیل میں دیکھیں تو یہ دونوں لفظ جو ہے یہ دو مختلف قسم کے شیروں کے لیے استعمال کیے جاتا ہے، لیکن ہمیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آگے پڑھنا ہے۔ وہ بیمار تھا ایرا ملاتو وہ بیمار تھا ایرا ملاتو کچھ نہیں کھاتا تھا منجاوا نینتے منجاوا نکلا ہے منجارے سے جس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ منجاوا نینتے کچھ نہیں کھاتا تھا۔ بہت کمزور تھا ایرا دے بولے بہت کمزور تھا ایرا دے بولے کسی چیز کا کمزور ہونا۔ ایرا تھا ایرا دے بولے بہت کمزور تھا۔ وہ بند تھا ایرا کیوزو وہ بند تھا ایرا کیوزو میں دوائی لا رہا تھا stavo portando medicina میں دوائی لا رہا تھا stavo portando medicina stavo portando لا رہا تھا stavo portando لا رہا تھا میں لا رہا تھا medicina میڈیسن دوائی میں گاڑی میں تھا ero in macchina میں گاڑی میں تھا ero in macchina کچھ دور تھا ero poco lontano کچھ دور تھا تھوڑا دور تھا ero poco lontano ero تھا poco lontano تھوڑا دور۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، میرے پاس شیر تھا avevo una tigre وہ بیمار تھا era malato کچھ نہیں کھاتا تھا mangiava niente بہت کمزور تھا era debole وہ بند تھا era chiuso میں دوائی لا رہا تھا۔ میں گاڑی میں تھا ero in macchina میں گاڑی میں تھا ero in macchina کچھ دور تھا ero poco lontano کچھ دور تھا ero poco lontano کچھ دور ero تھا میں کچھ دور تھا ero poco lontano۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا اور اپنی اٹالین لینگویج کو بہت امپروو کیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئے لیسن اور نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، arrivederci۔